तो सब देख ही सकते हैं वहाँ पूरा पूजा हो रही है। ओम गुरुभ्यै नमः ओम परम गुरुभ्यै नमः ओम परम गुरुभ्यै नमः परमेश्वर गुरुभ्यै नमः ओम गणेशाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे पुष्पे समवेत। अब हम पूजा के बाद बात करेंगे फिर से। अब के लिए बाय बाय। तो अब पूजा हो रहा है यार, देख सकते हो। तो सब देख ही सकते हैं पर पूजा दे रहा है पंडित जी। दाद्यवगयागच्छ यागच्छ योगस्त्यो तिष्ठ्यो शनरदशत्रादष्टं ग्रमोजे ग्रहणं ओम स्तं स्तं एते सचन्दन ओम दाद्यवगय नमः एते सचन्दन गन्धे पुष्पे ओम दाद्यवगय नमः ओम दाद्यवगय नमः ए सग्र ओम दाद्यवगय नमः सधूपं दाद्यवगय नमः सदीपं दाद्यवगय नमः এই তো দেবতে ওম সবাই সবাই দেয় না কিছু না কিছু দিতেই থাকে। 50 টাকা দিস না দিছি তুমি তুমি এই প্রদীপ নিয়ে গেছে ওই ওখানে হাওয়া তাহলে কি গ্যাস হয়ে যাবে তখন জানলাতে এটা খোলা এগুলা খোলা হয়ে যাবে আর ওটা উপায় নাই আটকাওয়ার প্রদীপ ওই যে লাইটার দে প্রদীপ কোন দেয় বারবার খারাপ হয় না এটা তাহলে দে বাবা বন্ধ করে দে জানলা এই এত খোলা আছে ও অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে কিছু না প্রদীপটা মেন তো কাটি গেছে না কারণ খুব জ্বালায় রে ভাই ওটা জানলা বন্ধ করে দে প্রদীপ নিব সবকিছু তুমি যখন ঘোরাবা না একটু হাত দিয়ে খানিও হিট হয় কিন্তু আমার প্রদীপ মারাত্মক হিট হয় অনেক দিয়ে দিছে কালো হয়ে গেছে কমায় রাখা লাগছে